सकाळू बासी मुहरे मात्र 3 थर पढ़ी दियंतु एही गोटिए मंत्र ग्यारंटी देउची संध्या सुधा से झियो आपे आपे पटिजिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता महिला को मने मने भल पाउचंती, तार सुंदरता को देखि ताड़ को आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा महिला निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही वशीकरण भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को शिखेइबी एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण केउ भी झियो बा विवाहिता महिला को मुहूर्तक भितरे निज बसरे करि परिबे, ताकू पटेई पारिबे। केवल आपण को सकाळु उठिबा मात्रे बासी मुहरे मात्र 3 थर एही गोटिए मंत्र को पढ़िबार अछि, तापरे देखिबे चमत्कार। एही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि एपटे आपण एही मंत्र को पढ़िबा मात्रे सेपटे से झियो बा विवाहिता महिला उपरे प्रभाव पड़िबा आरंभ होइजिब। सीए सेही समय ठारू आपणक कथा भाबिब, जेपर्यंत आपण को देखिनी आपणक सहित संपर्क रखिनी सीए गोटिए मुहूर्त भी रही परिबनी। जेमती संध्या हब सीए निजे आसीब, आपणक सहित कथा हब, आपण को भल पाउची बोली कहिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को बतेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, विवाहिता नारी ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आपण जेउ झियो को मने मने भल पाउचंती, सीए आपण को भल पाएनी, अन्य काहा को भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, निज पसंदर झियो बा महिला को पटेई पारुनांती, तेबे मात्र थरे सकाळु उठिबा मात्रे बासी मुहरे मात्र 3 थर एही मंत्र को पढ़िकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपण को भल पाउची बोली कहिब। एही वशीकरण को प्रयोग करी आपण पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य पटेई पारिबे, ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। सासु नणद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना एही वशीकरण हेउची प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण, एहार कोनोसी प्रकार काट नाही। जे भी एहाकु करिची 100 ରୁ 100% सफल हेइची। तेणु आपण भी विश्वासर सहित मात्र गोटिए थर सकाळु उठिबा मात्रे बासी मुहरे मात्र 3 थर एही मंत्र को पढ़िकी देखंतु, तापर देखिबे चमत्कार। जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपणक प्रेम रे दीवानी हेइजिब। जेउ विवाहिता नारी आपणकु भाव देउ नथिला सीए राति दिन घर को डाकिब, जहा चाहिबे ताहा करिब, आपणकर सबु इच्छा पूर्ण करिब। तेबे एही वशीकरण को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपण को बतेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे बतेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारु छाड़ी कि पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ई एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपण को एही विधि करिबाकू पड़िबो, तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची आपण 100 ରୁ 100% सफल हेबे। मु आपण को जेमती बतेइबी आपण ठीक सेही परि करिबे, तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची आपण 100 ରୁ 100% सफल हेबे। निज पसंदर झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा
ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ତାର ପୂର୍ବଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜ, କଳା କଲମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ତାପରେ ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ ବା ଶୋଇବା ବିଛଣା ଉପରେ ଆପଣ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି କାଗଜରେ ଆପଣ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା, ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଲେଖିବେ, ତ୍ରିମ୍ 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 ସବିତା ଧୁଆଇ ହେ ଅଘରୀ ବାବା କି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବାସି ମୁହଁରେ ସେହି କାଗଜକୁ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ିବେ, ତ୍ରିମ୍ 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 ସବିତା ଧୁଆଇ ହେ ଅଘରୀ ବାବା କି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।